Салом алайкум дӯстон. Имрӯз мавзӯъмон дар бораи турник кашидан бо як даст. Меистед? No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found. яъне ки патияк бинед аднои ки рафтем бинед. Тарзи дуруст ва нодуруст, тарзи ёд гирифтан ҳамашро ман дар ин барнома дар ана ҳамин видеомо нишон медиҳам. Меистед? Баъд мекишед. Used to play pretend, we all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to ҳамин тавр бо қоидааш тарзи дуруст ро бинед ки тарзи кашидани турник бо як даст мебароем сар медиҳем ҳамин тавр хуб ҳамин тавр мекашед тавре ки ман нишон додам бо як даст мекашед мебароед ҳамин тавр ҳамин тавр мекашед ёриҳоро мебинам тавсияҳои нодуруст метиҳанд яъне ки барои ёд гирифтани турник кашидан бо як даст мегӯянд ин тавр ин тавр кашед мегӯям ё ана ин тавр бо дасти чапата хеле кемихе буд бо дасти раст ҳамин тавр кашед ин чизо яъне ки парзодияши нодуруст аст тарзи дуруст ёд гирифтани турниккашӣ бо як даст ин на кам аз 25 маротиба турник кашидан аст 25 маротиба на кам аз 25 маротиба яъне ки аз 25 маротиба зиёд ё 25 маротиба турник кашидавонед баъд шумо он мушакҳое ки барои як даста турник кашидан ба мо ёрӣ медиҳад он мушакҳо обтоб меёванд баъд мо метавонем оҳиста метавон ранги ма қоидем about quantity. Ironically, we feed our minds constantly, but don't think logically. One shot. анамитавр барои оҳиста бо қоидааш бо як даст барои анамитавр урини шудан ранги ман шумо бояд турник на кам аз 25 маротиба аҷмани на кам аз 50 маротиба буруз на кам аз 30 маротиба зиёд бизанед баъд шумо метавонед як даста оҳиста кашед инро бинед тарзи нодурусташ анами гуфтам анами тавр кашидан тарзи нодуруст аст ё ёд гирифтан аст барои он ки вақте ки мо ино ба ин зур меояд ба ин дастонамон ба дасти ростмон зур меояд инашро меқипем аз як ҷиҳат мо медорем қувва мондан но локин ба мо зарар дорад ана ино бинед ки як тарафро меқипем ин тараф ин дасти чапамон боша ҳаракати нодурустро такрор мекунад яъне ки амали нодуруст яъне ки падояшӣ яъне тарзи нодурусташро иҷро мекунад тарзи нодурусташ яъне ки нодуруст аст барои ана ҳамин мумкин нест барои ёд гирифтан машқ дорад инам турниккашӣ бо як даст ёд гирифтан машқ дорад овора аз ин мекунем камтар дастонамонро зеро ин дигар намуди машқҳо барои машқи осон нест ё элементи осон нест турник кашидан бо як даст беҳад қиин аст акнун бинед машқашро тарзи ёд гирифтан ва он машқе ки моро ба турниккашӣ як даста кашидан оварда мерасонад ёрӣ медиҳад ана ин тавр медиҳем як мекашем ду мекашем як ду Yeah, we like to go. Put me on ESPN, yeah. I'll be on top of the 10, yeah. Highlights again and again, yeah. No, I ain't here to make friends, yeah. Taking it straight to the bank, yeah. I'm like a shark in the tank, yeah. And if your girl was me, анами тавр шумо як тараф мекашед баъд як тараф мекашед анами тавр шумо обтоб меёбед баъд дуюмаш барои турник кашидан бо як даст ёрӣ додан ва он мушакҳое ки лозимаро ба кор даровардан барои як дасти турник кашидан ин аст ва турник ҳамин тавр овезон мешавад меистед на кам аз 3 минут ҳар рӯз ҳар субҳ 3 минут меистед анамин ду машқе ки ман гуфтам анамин шуморо ба турниккашӣ як даста оварда мерасонад ва баъд пресс мезанед дар турник ин тавр як ехе ду
این خیلی پریس میزنه. پریس ها با مو رولی اساسی رو میبازن. یعنی که اگر مو پریس نداشته باشیم مو چطور میتونیم با یک دستونی کشیم. اون یک طرفی مو کار میکنه در این پریس ها میدارن ما رو. این ترکیب‌دان نادرست است گفتم. این کار رو نکنید. ایکس یک چیز دیگر رو دوستان قید کنم که برای یاد گرفتن باز دو مشق دیگر هست. من قید نکردم میبخشید اوز. وقتی که تونینگ میکشیم با یک دست بسیار انمی طور میکپن، انمی طور میدونن. این کردی درست است، نادرست نیست. و بعضی این طور میکشن، انمی طور این طور میدونن لیکی کشیدنش غیر امکان است و بسیاری ها یعنی که مشکل است. برای همین بسیاری این طور میکشن و همه معلوم مشهور است این طور کشیدن ها. یعنی یا این طور کشیدن ژنسکی میگن. این ژنسکی نیست، این طور میکشن. برای نویادگیر های خوب است. بعد اولو این طور کشید، بعد این طور آزاد میکشید. این هم فکر خوب است. بعد این رو بینید که برای اول لو یاد گرفتن تونیک رو یک دسته همین طور تونیک رو انتخاب کنید که پایتون رسد بزنید. دستتون هم به تونیک رسد. اولو کمتر اوست میپرتید خودتون رو. همین طور آویزان میشید. بعد کبیده کمتر برای نیم چوکروتو نیمشو پلگینشو میبرم اوست سر بیدیم. همین طور تو زور میزنید، حرکت میکنید به سوی هدف مانید. یعنی که تونی کشیدن یک دست رو هدف مانید، مقصد مانید، حرکت کنید. نیم تو شد. همون مشقایی که گفتم تونیک، اجمانی، بروز، پریس و اون الیمنت هایی که گفتم این طور کشیدن، این طور کشیدن، همون چیزها رو کرده میگه نیم تایمو بعد یک تا میشه. اولو این طور و اوینده حرکت میکنم. مشقای گفته من رو میکنید، هرزی درست و نادرستی گفته که من رو رعایت میکنید قاعده رو. بعد شما میتونید یک روز بیایید، نه کم از یک یا دو ماه میگذره شما میتونید آهسته بیایید سوابودنی. بعد تونیک جایی مثل ما همین طور آزاد تونیک کشید. با شما بودم چمپیون جمهوری تاجیکستان امیدوار مشقای کوچکی سید ورکاوت نورمت فولوبک راه به سوی آرزوها رفتیم. That's 100 in the works.